Ang tagal ng ibon ngayon. Santa Rosa training. Alas 7 bitaw. 8:31 na. Wala pa. Ano ba yan? Itong greaser hindi ko dinala eh. Kinahinga ko na itong greaser. Eh, meron na, Win! Oo. Yan na, meron na. Iba naman brown na. Asawa naman yung brown. Yan na. Iba na. Yan o. Yan, training yan. Isa pa lang. Isa pa lang. 8:31 dumating. Santa Rosa lang, oh. Isang oras kalahati. Dalawa pa lang. Pahirapan talaga. Ipasok ka na nga, gulo mo. Sa 11, dalawa pa lang. Dalawa ko na. Good morning sa inyo lahat. Gerard Yambao, yan. Pa isa, taas oh. Yan na. Solo. Lalaro pa oh. Okay. Kaya pa bumaba oh. Apang norte naman yung iba. Tagal. Ayaw baba. Tatlo. 8 pa kulang, 8. Tatlo pa lang. Ito yung brown. Angelo, di mabasa eh, ng ano, Santa Rosa. Angelis Tamayo, good morning from Marikina. Oh, nasaan na yung brown? Luloko na naman. Ano? Yan, two times pulling winner to. Itong brown na to.